যতন খুলুমকা তিনি কৃষ্ণপুর ব্লক কমিটি YTF Tipra Motha TWF ni bakhaktui जों তিনি 12 तारिख नभेम्बर नि महा जमायत जतनसे त्रिपुरा हास्तिनि ताबुक सेराति जतनसे कतर लुकुको थुमुंनाय Tipra Mothani पाइथाक चबानि बागै चिनि ओ कुथुमुंगो जों ला काइसानि सेबानो गोबां आबो बोसोक अं ताबो फानो जों सालेमे पियाबा जों ला काइसानि वान सय तंमानि ताबो 2 लाख फानो अंनानि फासिं थांगै दङ अबाहिके जों कक्तमा मानै दङ चिनि कृष्णपुर कल्याणपुर तेलियामुरा काइथाम ब्लकनि ओ तेलियामुरा डिस्ट्रिक्ट नि फासिंथै जों बहायनो 20-25 हजार चिनि ताखोकते बखोक सनत लाङै टिपा सनत लाङै थांनानै हायहनै कक पेरमुंबाय जों तिनि बाइक रैली तै अनाउंसमेंट खाइ दङ जत बिसिओ हाबै चिनि उंक्लगो प्राय 122 ता हाय बाइक दङ बाइक रैली खाइ जों मालखुंबाय खाइ लुकुरगनो पाइथाकनि चबानि ककनि कचार मुंबाय जों फाइनाय 2023 त्रिपुराओ Tipra Sarok फनुगै रिनानि मुचुगु Tipra Sarok थानचांका बुबाग्रा बाय बाक्सा दङो जों कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नांगो चिनि कताल हासते नांगो ग्रेटर Tipra लेन नांगो आबोनि बागै गुबुननि गोबांमा कन्स्टिट्यूएंसी बा गुबुननि गोबांमा ब्लक कमिटिनि हाय चिनि कृष्णपुरबो तिनि फुंनि सिमिनो चिनि प्रचार announcement चेंखा लुकुरगनो कबकमों जे साकेपनो हिमके हिमै बाइक बेखे बाइक बाय रिक्शा बायके रिक्शा बाय निजिनि मालखुं दंके निजिनि मालखुं बाय बास बायके बास बाय जों आगरतला शहरनो नाका बन्दी खाइ रिलेनाय आ दिनो आगरतलाओ 2 लाख खाइ बरक थांनाङै जों आगरतला सुपुङै फोंनाय Tipra Sarok थानसां खाताबो ग्रेटर Tipra लेननि सामनुंबाय आबागै जों ताबुक गोबांमा जागानो जोंनि प्रचार ओङै फाइका जों ताबुक हायनो हाय हाजरा यां साउथ गोकुल नगर तुई मधु कुतुई कर्म सर्दु करकरी शर्मा केम कलय ब्रह्मसरा हेके निनर जारैलों अबाहायके मानिक बाजार अबाहायके जत जागानो ताबुक हायनो हाय चिनि सिक्लारक I would like to thank our Bubagra, and today we have gathered here for initiating our bike rally in connection with on 12 November 2022 and mega mass gathering at Agartala. So we all together from TWF, YTF, Tipra Motha, TEF, we are ready for mass gathering. So I would like to request all the participants, all the warriors from our constituency, that is Krishnapur constituency, to go and participate on 12 November 2022 so that we can achieve our goal, that is Greater Tipra land. So once again I would like to thank our supporters, our warriors, and here District President, Honorable District President Ranjit Kumar Debbarma are also present here, and the Central Vice President YTF, Honorable Dilip Munda also present here, and our TF advisor, Honorable Adisadan Jamatia, and Block President Mahendra Debbarma, and YTF Block President Sopan Debbarma, Working President Ashok Debbarma, and my all entire YTF district team. Thank you once again, each and everyone, to come and join us. Just after a few minutes, we are going to start our rally, and our EM also just on the way.
he will be joining us. I mean our bike rally program. So we are waiting for him also. And thank you, my dear friends, and thank you, Bubagra, once again. Bubagra long live, Tipra Motha long live, YTF long live, TWF long live. ঠিক করেছে আজকের বিকালের মধ্যে আমরা সমস্ত হিসাব পেয়ে যাব। তাই আজকে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে 29 কৃষ্ণপুরের থেকে বাইক রিলে শুরু করছি এবং আজকে সমস্ত বিষয় আমরা কভার করব। 29 কৃষ্ণপুরের কল্যাণপুর অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এবং তেলামরা ব্লগও শুরু হয়ে গেছে। তাই আজকে এখানে আমরা উপস্থিত আছে আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট মহেন্দ্র দেববর্মা, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট অশোক দেববর্মা এবং YTF ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট পাঠানলাল জমাতিয়া এবং আমাদের YTF ভাইস প্রেসিডেন্ট দিলীপ মুন্ধা এবং সেন্ট্রাল কমিটির এবং আমাদের YTF ব্লক প্রেসিডেন্ট আছে আমাদের স্বপন দেববর্মা। এইভাবে আমরা আজকে সকল এখানে যোগদানকারী আমাদের ইয়টস তিপ্রা মঠার আজকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাতে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের রিলেটা করতে পারি, আমাদের প্রচার অভিযানটা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয় সেই জন্য সবাইকে আমরা অনুরোধ করছি। এবং আমাদের যে টার্গেট গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড আমরা বুবাগ্রার নেতৃত্বে আদায় করব, সেই উদ্দেশ্যে আমরা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট তেলামুরা আমরা সবাই যাতে ওই দিন সহযোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা যোগদান করতে পারি এবং টাইমলি আমরা যাতে সময় মতো এই মহামিছিলে যোগদান করার জন্য সবাই প্রত্যেক ব্লক দায়িত্ব নিয়ে সময় মতে যাতে বর্মরা ইকো পার্কে পুষে এবং 10টার মধ্যে আমরা আগরতলায় আস্তাবল মাঠে ময়দানে পুষব। সবাইকে নমস্কার, হামবাই। প্রথমে আমাদের বুবাগ্রাকে নমস্কার জানাই এবং এখানে সমবেত আমাদের মিডিয়া পারসন। আজকে আমরা বাইক রিলে করতে যাচ্ছি। আগামী 12 তারিখ আগরতলাতে আমাদের মেঘা জনসমাবেশ হবে। ওই জনসমাবেশের প্রচারের জন্য আজকে আমরা তেলামুরা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্টে 3টা ব্লকের আন্ডারে ইয়ট ফেডারেশনের উদ্যোগে আজকে বাইক রিলে হচ্ছে। আমরা গত 6 তারিখে ডিস্ট্রিক্ট ব্লক YTF TWF এবং ত্রিপুরা মঠা মিলে সবাই আলোচনার মাধ্যমে এই আজকের 10 তারিখ বাইক রিলের যে অনুষ্ঠানটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের টার্গেট আমাদের তেলামুরা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে আগামী 12 তারিখে প্রায় 20,000 আমরা আগরতলা জনসমাবেশে মহাসমাবেশে আমরা যোগদান করব। এর জন্য আজকে আমরা সারা ব্লকে 3টা ব্লকে কল্যাণপুর, 29 কৃষ্ণপুর এবং তেলামুরা এই ব্লকে আমরা প্রচার শুরু করেছি। আজকে 8টা থেকে 5টা পর্যন্ত আমাদের পারমিশন নেওয়া আছে। আমরা আশা করব আমাদের এই তেলামুরা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমাদের ত্রিপুরা মথার সমস্ত সমর্থকরা আগামী 12 তারিখে সবাই যোগদান করবে, মিছিলে যোগদান করবে এবং আমাদের তেলামুরা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমরা এই মেসেজ দিচ্ছি যাতে আমরা YTF TWF এবং ত্রিপুরা মঠা সবাই মিলে আমরা যাতে সময় মতো ওই দিন 12 তারিখে সঠিক সময়ে মিছিলে যোগদান করতে পারি, সেই জন্য সবাই সচেতন থাকতে হবে। সবাই একসঙ্গে আমরা আগরতলা মিছিলে যোগদানের জন্য আমরা একটা টাইম দিয়েছি। 8টা সময় থেকে আমরা বরমুরাতে গ্যাদারিং হব ইকো পার্কে। 8টার সময়ে আমরা এখান থেকে রওনা হব। 10টার মধ্যে আমরা যাতে আস্তাবল ময়দানে গিয়ে পুষতে পারি সেই জন্য আমরা সমস্ত প্রস্তুতি নিয়েছি এবং আমাদের YTF-এর
কে আমরা দায়িত্ব দিয়েছি ভলান্টিয়ার জন্য। সমস্ত বিসির চেয়ারম্যান তারা প্রত্যেকের বিসি থেকে তারা ভলান্টিয়ার ঠিক করে আসবে কতজন। Sin media person no, sing sini sing tabuk, sini bagri le sing na nang tongo, je sin ora phai sopeka, sin telemura political district ni, ama sin president Saronjit, ama ta sin YTF district president ni, sin Sar Pathan, ama ta sin block president Sar Mahendra, tai ama ta sin working president sin am Sarosuk tongo, entire sin joto sin ora YTF, Tipra Motha TWF sin joto milu sin tabu bagri khanya thangi tongo, entire sin or 29 Krishnapur under joto biso thangi sin tak bagri khainai, tai sin joto ama hai joto sin ora phaimanjane rono, ang belai an bekhabai ama khakam ang mana ya faro sing palkhanya sing ja bagri khanya thangi tongo. Ya ang tabo ama kok sanam gai ang sin jang si district president ama sekarang jakka ga kok sanam bagai to na jota media phaimanjak phainai rongno जों चिनी तेलामुरा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट बाय आस्ताबल मात ग्राउंड जे मास रेलिंग मानी चिन बुबा ग्राउंड दागी मुंबाई जों चिन डिस्ट्रिक्ट बाय रिंग मीटिंग खाइका थांनाय 6 तारिखो मीटिंग मान परेनो जों जानजा कन्स्टिट्युएन्सी जों 7 तारिखनो 29 कृष्णपुर असेंबली मीटिंग आसुपाइखा ऑल YTF ऑल TWF ऑल Tipra Motha ताई ओ कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिंगो जे तनाय जतनो सेंट्रल ताई डिस्ट्रिक्ट जे तंनाय र जतनो जों आसोगै कन्सल नामान परे जों तिनी फाइनाय 12 तारिख आस्ताबल मात ग्राउंड जे मास गेटारिंग नाय चिनी टारगेट सारा तिरफ्राव 1 लाख बरक नाय ओ 1 लाख बरक न सक्सेसफुल खान्यानि बागै बिसि वो जों ताबो बाग्रे लेखान्या थांतांगो चिनो जागा फाइमानजा फाइजाक चिनी पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट तेलामुरानि बरम गनां सा रंजित कुमार देब्रमा हानि हाय चिनरो डिस्ट्रिक्ट नि YTF नि डिस्ट्रिक्ट फाइमानजा फाइजाक बरम गनां पाथानलाल जमतिया हानि हाय चिनो जागा फाइमानजा फाइजाक तंगो TEF नि एडवाइजर कमिटी आदि साधन जमतिया ताइ चिनो जागा तंगो चिनो यूथ नि चिनी बरम गनां सपन देब्रमा ताई चिनी कृष्णपुर नि फाइमानजा फाइजाक तंगो चिनरो बरम गनां वर्किंग प्रेसिडेंट अशोक देब्रमा ताई अम हाइका जत बिसिनि न चिनी चेयरमैन जे चिनी असेंबली नि बिसिंगो खबजाक YTF TWF संबसुनो बिसिंतो फान्दी तंगो ताई ओ असेंबली वा जे खबजाक सेंट्रल उंथुन डिस्ट्रिक्ट उंथुन जतनो जों मिले कन्सल नावnya तिनी चिनी साक बायथांनि रां बायनो जों जिसक मानसाक थक दालायै गारि गुरा नालायै तिनी अम हाइका जे बिसिवा हाबै चिन अ जागा असेंबली ना अंदर 11टा बिसि तंगो 11टा नि कारैनो जनरल 3टा तंगो जनरल बादेनो जों जेसे काबार खायमानसाक तिने खायनाय आम हाइकनो चिनी असेंबली नि अंदर 29 कृष्णपुर नि अंदर जों जे 12 तारिख बाहायके थानाय बदिके थानाय आबो सामान यागलन तिनी प्रत्येक बिसिवा जे कयतावा नंखरै जों काबार खायनाय बमा हाइके चिनी गेटारिं खायनाय आबो जों जतनो आबैमुं अवेरनेस खायनो थां तंगो एंका चिनी कृष्णपुरनि हयते चिन 29 कृष्णपुरनि हयते जतनो बोरिं थुन चलां थुन जतनो खासरां लाजाक खाफुर लाजाक जतनो 12 तारिख मास गेटारिं थांना बागै जों आबोनो कन्या चिन 29 कृष्णपुरनि हयते जों रेडी तंगो सारा त्रिपुरा राज्यव जे चिन त्रिपुरा सार लोक तंनाय रक बरबो जतनो जों हाइकानो ताबुक बिसिवो कामि व थांगै अवेरनेस खायलाय तंगो आमसे सावैनो जों ताबुक चिन अ जागा फाइमानजा फाइजा चिनी तेलामुरा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट बरं बनां सा रंजित देब्रमा।